तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। एबे पारा देखंतु, आज मु आइला बेलू दुईटा पारा बाहर जाइछन्ती। एबे सबु पारा मु पता बाहा करबा, कारण केमिति के आनी दुईटा बाहर जाइछन। मु आज देई नथिली से जो इएटा बोली, अधा दिया हैतिला, अधा दिया है नथिला। बाहर करिया सबु पारा नु मोर ये तो दे देछि। देखिथिबे अंडाटा ଆମର ଏଇ ପାରାଟା କୋଉନ କେଜାଣି ଅଣ୍ଡା ଦବ। ଏଇ ପାରାଟା ଏଠି କାଗଜ ଦିଟା ମୁଁ ଆଜି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ପାରା ତ କେତେ ଅଳଗଞ୍ଜା ମିଶି ନଥିଲେ, ମିଶିଗଲେ ସବୁ ପାରା ମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବାହା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏବେ ବାହା କରିବା ସବୁ ପାରା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବାହାରି ତ ଅଲେଣି ପଦାକୁ ବାହା କରିବା ଆଜି ପାରାଙ୍କୁ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ପଦାକୁ ବାହାରିନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। आ फिमेलटा टिके मांदे जाइछि बोली तो मु देखे देइतिली, सेत पे त पदार माने जो कंजूरे रख देइछि, कारण जे रोग होइतो सेत पे सबडू भाबी की रखा आइछि। आ देखियो बाहर तो सब पर एइटा मते काई लागुनी, एइठा अंडा देला बलिया काई देइनी तो। এইটা সেকেন্ড অন্ডাটা ଦେଇଦେଲେ ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଇଦେବ। ପାରାଗୁରା ସବୁ ବସି ମାନେ ଭାଗ କରିଦେଲି। ଭାଗ କରିବା ପାରାଙ୍କୁ ସବୁ ପଦାକୁ ଆଜି ହେଲା, ଆଜି ଦେଖିବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାରା ଉଡ଼େଇବି। ମାଡ଼ ଲାଗିଗଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ତା ଯୋଡ଼ା ନୁହଁ, ଇଏ ପଶି ଯାଉଛି ତା ପାଖରେ। ଏ ମାଡ଼ ଲାଗିଗଲେ ଏଇନା ବାହା କରିବା ସବୁ ପାରାଙ୍କୁ ଖରାରେ ବି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହବ, କାରଣ ରହିଗଲାଣି ବହୁତ ସମୟ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିଗଲାଣି। ମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି କି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାଲି ଏ ପାରାଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ନିଜେ ଖାଇଲା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲା। ଦେଖିବା ଏବେ ବାହା କରିବା ପାରାଙ୍କୁ ସବୁ ପଦାକୁ। ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା, ଆଜି ପୁରା ଛାତ କରିଦେଲି। ମାନେ ଖାଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁରା ରହିଲା, ଆଉ କଞ୍ଚୁରୀ ଏଗୁରା ସବୁ ରଖା ହବ ଉପରେ। ପାରା ବି ବାହାରକୁ ଆଇଲେଣି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପାରା ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ନେଇଯିବା। ଏ ମେଲ୍ଟା ଥାଉ, ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଶିଖିବ ଆକୁ ବି ନେଇଯିବା ପଦାକୁ। ବାହାରିଗଲା ଇଏ, କେତେ ବି ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହା ହବ ଆଉ। କାରଣ ପାରା ସବୁ ଟିକେ ମାନ୍ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆମ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ବି କେଉଁ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାରା, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରା ସବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଉଡ଼ି ହେବ ଯାଇକି, ଖରାବେଳୁ ଆମ ପାରା ସଦାବେଳେ ଉଡ଼ାଏ, ଏବେ ତ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ କୋତରା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଜାଗାଟା, ତ ସଫା କରିଦେବା, ଖରିକି ଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏଥର ଖରିକି ସଦାବେଳେ ମାନେ ସଫାସଫି କରିକି ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତାର ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଜଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇନା 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖିବା ଧରିବା 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍, ତାର ଗରମ ପୁରା ତାତିକି ନିଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଖରିକି ସାରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବା। ଟିକେ ଖରିକି ଦେ, ଜାଗାଟା ଖରିକି ଦେଲି। ପାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନ୍ଦେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଏଇଖିଣା ପୁରା ଥୋଇଦେବା ଖରାରେ। ଯେତିକି ସମୟ ଏଠି ବସିବ, ଖରାରେ ବସିବ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡାକୁ ବାହା କରିବାନି। ଖାଇବା ଦେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଖାଇବା ଦେବା ଏଇଖିଣା ପାରା ସବୁ। ଆ 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 ଖାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆମର ସେକଡ଼େ ଦୁଇଟା ରହିଗଲେ ହଳ। ଏ ତ ଛୁଆ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଏତେ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଡ଼େ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମେଲ୍ଟା ବାହା କରିନଥିଲି।
ये जहाँ मैंने ता फेवरेट जहाँ मैंने से बाछी बाछी जहाँ खाइब ताकू से दिया हे कारण देखो से बाछिकी बिरी खाऊँ एत बिरी दवा टिके कारण आम बणपारा सी आसिक ये खाइबे कि आम पारा को मारे से चिड़ा मार्ची ना भा करुच्ची बणपारा को गोड़े दौची जो एतरिया भा कला बेले से खाई सारू मेडिसिन टा देदबा आम पारा देखो मस्ती माछ यहीटा अंडा दे देजी एबे खाऊंतु खाऊचन तो खाई सारंतु तापरे पुरेबा पारांगु तो खाई साइली कि टिके देरी हला खरा रखिबा नले पुरे देबा देखिया खाई सारंतु तापरे देखिया कोन करिया सब पारा पसिगलानी देखे दउची आज गोटे बाज आइला एते नजर नथिला पारा सब पसिगलानी देखत हमरा अधा पारा कहिया गले पसिगलानी मेलडा अंडा रे बसची आउ दीटा पारा कड़े गले कि कुड़ू पड़ी आसन तीनटा पारा कौच पारा आउ सब कड़े गले भाड़ीटा भी जो येटा भी पोछा हवा आज फिमेलटा पतार अच्छी पूरा टे रोग हो जाए बोली आपागा छड़ा है यहीटा गोटिका यहाँ छड़ा है खाऊँ टे आपको मेडिसिन टा कौन दबा कमेंट तो करना कमेंट कले दे दियंती पूरा ये मेडिसिन टा मु तो एबे नुआ पारा रखुची जानी किसी पारा विषय एत से पचार पारा जे रखुवे सी तो जान दे एटा कौन हूँ या मुझे जापारे देख खाली गोड़टा ये कर देख छोटे ही चलती आमर भितर कौ कौ पर ठंडा भी हो गला भितरटा पूरा ठंडा भी हो गला लाइटा देदेबा मैंने बल्ब दिगला आमर ये हलटा मत लगुच आजिकल भितर अंडा देदेव भल कथा आ भावी कौन कहनी यही जो पाराटा अच्छी आमर जोटा देखुए बोबौची यहीटा अंडा देले अंडा माने गणर आम जो तो कही काली भिडियो आज थे कहीदे भाट लगे मेलटा जमा बसे ही दौनी लगेदेव यहाँ छपारा देखो ये बस आमर भी अधा पारा माने एकर सेकड़ होती जो आम भितर आज जदि है ये पारा अंडा देव तो मत लगुच आज कि काली भितर अंडा देदेव सी अंडा देदेले आम अंडा दे दिंतु मत प्लीज टे कमेंट कर क्या पाखे उड़ा पारा अच्छी लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे टे सब्सक्राइब टे करूँ प्लीज भाई जो माने सब्सक्राइब कले नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ पारा भी आसवे देखो सब पारा ये बाहा करके उड़ेली देखे दो तीन पारा गोटे आम मांदुआ पाराटा पलि भितर नहीं आसवा ये बुल था आमर उड़िले कहीं आमर ये उड़ा उड़ा उड़ुचंदी ऊपर उड़ुची आम उड़ाटा देखा तो कि नहीं देखो यहाँ आम दीटा उड़ा तो आ गए केते ऊपर उड़ुची आम उड़ा गोटे देख देखा देखो कैमेरा भी देखा उड़ुची सी जाओ देखो पाखापाखि पलि आला देखाला कि पूरा उड़ुले देखा ही होनुला यहीटा आमर तो उड़ा उड़ुची हेती निहाती देखे देछि उड़ा
ବେଳେବେଳେ ହେଇ ଏଠି ଉଡ଼ୁଛି ଏ ପାରା ଗୁରା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେ ଭଲ ଏ ସେତିକି ବେଳୁ ଉଡ଼ୁଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଉଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଳ୍ପ ତମ ଦେଖେଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଡ଼େଇଲି ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଓ ଭାଇ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲା ତା ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଯାହା ପାଖରୁ ଆନି ପାରା ସେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଏତେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଓହ୍ଲେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବି ପାଖରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି ବେଳୁ ଉଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଇଏ କରିନି ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲା ତିନିଟା ଆମ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ ଏବେ ଖାଲି ପୁରେଇ ଦେବା এইটা আমার তো আজি টাইম ଦେଇଛି କାଲିଠୁ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି କାରଣ ଆମ ପାରା ସବୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଭାଇ ଯୋଉଠୁ ଆନି ପାରା ଯାଉ ଆମର ତ ଭଲ ଇଏ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଯେତିକି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଆହୁରି ବି ପାରା ଉପରକୁ ଯିବେ ଆଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏବେ ଯେତିକି ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଉଡ଼ା ହେଉଛି ତାପରେ ଆସୁଛି ସେ ଓହ୍ଲେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ ବସିଛି ये पारा से पाराटा उड़ी आज सी कि ये बसीगले कि सी उड़ूला पूरे दबा ए देखी जाऊँगी भितर जो पारा थे ये बंद कर लाइन पड़ेगा यहाँ बंद हो जाए देखा कौन हो फिमेलटा भी अंडार बसीगला जाओ बसता डिस्टर्ब कर से बसु तो पारा देख देखे दूसरी ओल्ले पहला से पाराटा पूरे दबा भी आम पारा गुरा सकाल टाइम एतिकी बाहरती ए उड़ाटा पशिला आमर सकाल टाइम एतिकी पारा बाहरती टी अंधार देखा आम तो सब पशिगले आ वीडियो भी बहुत लंबा है वीडियो रखी दूसरी वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे आउ नुआ नुआ पारा भी आसिले देखेबी आ बहुत भी वीडियो लंबा है रखुची बाय।